अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। एक बार फिर ट्रंप की जानिब से हमलों की नई डेडलाइन दे दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी और कतर के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हमला मौखर किया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि खलीजी ममालिक नहीं चाहते कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका की जंग छिड़े। इससे पहले हमने देखा था कि जब ईरान ने रिटालिएट किया था तो खलीजी ममालिक की तमाम ऑयल की तनसीबात को निशाना बनाया था। यही वजह है कि गल्फ कंट्री नहीं चाहती कि एक बार फिर जो जंग है वो अपनी जोर पकड़े। साथ ही सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी सामने आई है कि अब कांग्रेस भी इसकी बगावत कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप को हिमायत की ज़रूरत थी कि अगर मज़ीद जंग जारी रखनी है तो कांग्रेस की हिमायत लाजमी करार दी जाएगी। साथ ही 50 अरकान ऐसे थे जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की। उनका कहना था कि इस वक्त फिल फौरी अमेरिका को नाकाबंदी जो है वो ख़त्म करनी होगी और अमेरिका की जानिब से ईरान पर कोई हमला नहीं किया जा सकता। साथ ही खुद डोनाल्ड ट्रंप के 4 सेनेटर्स ने इस रेजोल्यूशन में अपना वोट कास्ट किया है, यानी खुद अमेरिका चाहता है कि ये जंग मजीद तूल ना पकड़े। वहीं साथ ही हमने ये भी देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दावा किया है जिस पे उनका कहना था कि साबिक ईरानी सदर इस्राइली एजेंट है। हम बात कर रहे हैं महमूद अहमदी निजाद की, जो कि साबिक सदर रह चुके हैं ईरान के। और इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे और जब शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद किया गया था तो फिर हुकूमत इनके हवाले की जानी थी। अब या तो फिर एक ये प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, क्योंकि ये वाहिद सदर थे, साबिक सदर थे जो हमले में महफूज थे, यानी ज़ख्मी ज़रूर हुए थे। जब इस जंग का आगाज़ हुआ था तो हमने देखा था कि साबिक सदर के घर पर भी हमला किया गया था, लेकिन वाज़े तौर पे ये खबर सामने आई थी कि उनके जो गार्ड्स हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि अहमदी साहब जो हैं वो ज़ख्मी थे। और फिर अब ये भी खबर आ रही है कि उनकी सेहत अब बेहतर है। लेकिन इस तरह का दावा करना, इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका की जानिब से कहा जाता रहा कि हम रिजीम चेंज कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चाइना का दौरा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना मुफीद रहा। इससे पहले हमने देखा था कि कई जरीदे इसे रिपोर्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना से कुछ मांगने गए हैं और इस वक्त रूसी सदर पुतिन भी चाइना के दौरे पर हैं। हमने देखा कि खुशगवार माहौल में रूसी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग की जो है वो मुलाकात हुई है। अहम मुआहदे इसमें मुतवक्के हैं, लेकिन ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की पाबंदी के साथ साथ जो टोल और टैक्स लेने की बात की जा रही थी, चाइना का इस पे जो बयान था वो मुख्तलिफ था, जबकि शी जिनपिंग का ये कहना था कि ईरान को कोई टोल या टैक्स जो फ़ी है वो नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से भी हमने देखा कि रूसी सदर और चीनी सदर का एक ही स्टेटमेंट मौजूद है कि इसे फिलफौर खोला जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन शम्स, एनालिस्ट हैं, साथ ही डॉक्टर साले ने हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट इन ईरान अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर साले का। डॉक्टर साले, ये बताइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहे हैं कि महमूद अहमदी निजाद, जो कि साबिक सदर रह चुके हैं ईरान के, वो मोसाद के एजेंट हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। ऐसे खबरें, ऐसे दावे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जितनी भी खबरें इस वक्त ईरान के अंदर नाइत्तेफाकी और नाचाकी के हवाले से है, ये दुश्मन का हरबा रहा है कई अरसे से। और अभी पिछले ही दिनों में हमने देखा, कुछ दिन पहले, कि जब इन्होंने देखा कि ईरानी अवाम जो है 3 महीने लगातार सड़कों पर निकल रही हैं इस्तिकबार जहां के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, इस जालिमाना जंग के खिलाफ जो ईरान पर तहमील की गई है, तो इन्होंने ये साजिश शुरू की। देखें, क्योंकि सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की, खासतौर पर पेंटागन की, इस पर थी कि जिस तरह से ईरान में एक एहतजाज हुआ जंग से पहले, इसको हम सब ने देखा, उसमें बहुत ज्यादा कत्ल आम हुआ और बहुत ज्यादा लोग मारे गए, हम फोर्सेस की जानिब से, हम अवाम की जानिब से लोग बहुत ज्यादा मारे गए। तो उससे उन्होंने बज़ाहिर एक उम्मीद ये अपने अंदर पाल ली थी कि ये लोग जो है हमारे स्टांस में साथ होंगे और हम बाहर से अटैक करेंगे और लोग जो है मुखालिफिन जो है वो सड़कों पर निकलेंगे तो हमें एक कामयाबी मिलेगी और जमहूरी इस्लामी जो है वो तबाह हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये नतीजा नहीं मिला। अब जब उनको ये नतीजा नहीं मिला और उन्होंने जो इत्तेफाक और इत्तेहाद की फजा देखी, तो अब उन्होंने इस चीज का सहारा लिया। देखिए, पिछले दिनों ये बात आई कि इराकी जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, वो जो है
دشمن کے اس پر کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے سائڈ پر ہے. پھر ہمیں خبر آئی ڈاکٹر لاریجانی کی شہادت سے پہلے کہ ڈاکٹر لاریجانی جو ہے وہ ان کی طرف ہیں. پھر غالباف صاحب کے بارے میں یہ آیا گیا کہ اسپیکر جو ہے اور جو جوڈیشری ہے ان کے درمیان میں جو ہے نااتفاقی اور کچھ صدر پزشکیان اور رہبر کے درمیان میں کوئی جو بھی سید مشتبہ خامنہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے. اب جو ہے ان سب سے کوئی بات نہیں بنی, کوئی بات آگے نہیں آئی, تو اب احمدی نژاد کی طرف آئے. دیکھیں احمدی نژاد وہ ایک ایکس پریزیڈنٹ ہے ایران کے اور بہت اچھے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے اور پوسٹ پر جو ہے فعالیت اپنی انجام دے رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے ان پہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے, حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں ایران جو ہے وہ اپنے ہمیشہ اپنے جو ان کے خبر ہے اور جو اپنے اطلاعات ہیں ان کے بیس پر وہ عمل کرتی ہے. وہ کبھی دشمن کے بیس پر جو ہے یا ان کے خبروں پر جو ہے وہ کبھی تحقیقات نہیں کرتی. تو ایران نے ابھی تک کوئی آفیشیل ایسا سٹانس نہیں دیا کہ ہم احمدی نژاد کے خلاف جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کام انجام دے رہے ہیں. ابھی تک ایران نے کوئی آفیشیلی ایسا اعلان نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. نورین یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے. چند دنوں بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی حملے کی باتیں ہوتی رہیں, لیکن سعودیہ قطر کی جانب سے روکا گیا اور حملے کو مؤخر کر دیا گیا. جی تھینک یو سو مچ خلیفہ. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس طرح کی وارننگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی جو فالوئنگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں. بہرحال فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ دیر از اینی تھنگ کہ وہ دوبارہ اس وار کی طرف جائیں, کیونکہ جس طریقے سے مخالفت کا سامنا آپ نے شروعات میں کیا, کانگریس سے بھی اب ان کو مل رہا ہے, پلس ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ان کو بار بار روک رہے ہیں, اور سب سے بڑا میڈیٹر جو پاکستان اس میں انوالو ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ اس پہ کام کر رہا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جو اطلاعات ہیں یا جو عرب میڈیا اب تک خبری دے رہا ہے, بہت جلد کچھ معاہدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے, کیونکہ جے ڈی وانس نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ کچھ معاملات طے پا گئے ہیں اور 2 سے 3 دن میں یہ کچھ اناؤنسمنٹ جو ہے آنے والی ہے. سو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نورین یہی سمجھتی ہیں آپ کی کانگریس میں, کیونکہ بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی تھی, 25 ارکان نے بھی ووٹ ڈالا, اور خود ریپبلکن پارٹی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے اس میں سے بھی 4 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے اس حق میں ریزولوشن پاس کیے کہ حملہ نہ کیا جائے اور فی الفوری امریکہ کی جو ناکہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ اسے ختم کیا جائے. ایبسولوٹلی. آئی مین دیکھیں نا, ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک کی وہ آلریڈی اٹس ویری لو ان دا ہائی, اور جو پرائمریز ابھی ہونے والے ہیں اس پہ ان کو بہت زیادہ اس وقت مخالفت کا سامنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا اس وقت معیشت کے حوالے سے, جو یورپ سب سے بڑا ان کا اتحادی ہے, وہ اس وقت یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بھی, اور پھر اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند جو آلٹرنیٹ گیس انرجی کا سب سے بڑا سپلائر رہا ہے, اگر وہاں سے اتنا زیادہ تضاد آ رہا ہے, اتنے زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں, تو وہ امریکہ کے ساتھ تو آلریڈی جو ایک ایکشن ہوا ہے یہ 28 فروری کا, تو اس کے خلاف ہے. تو اگر اس کو طول دیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے معاشی اثرات بہت برے مرتب ہو رہے ہیں, اور میرے خیال سے اس وقت یو ایس جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو ہوم گراؤنڈ میں بھی مخالفت کا سامنا ہو اور انٹرنیشنلی بھی وہ اپنے پارٹنرز کو کھونا شروع کر دے. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی کہ وہ ڈائلاگ کو ہی پریفر کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو بھی اتحادی یا جو بھی نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان ہے, اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران سے بات کی جائے, ایران کو بھی کسی طریقے سے تھوڑا بہت شرائط پہ جو ہے وہ آمادہ کیا جائے, تاکہ کوئی ایک بیچ کا مڈل پوائنٹ کوئی راستہ نکل آئے. اینڈ آئی ایم لسننگ کہ ہماری کچھ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان سے کوئی ایک بڑی موسٹ امپورٹنٹ شخصیت جو ہے وہ جلد ہی ایران کا دورہ کرے گی, اور یہ جو مسودہ ہے اس وقت بھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں. ڈاکٹر صالح, یورینیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پہلے تو یہ خبریں آئیں ایران کی جانب سے کہ اسے کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا, لیکن اب خبریں یہ بھی ہیں کہ روس منتقل کیا جا سکتا ہے. کیا ایران جو ہے وہ اس پہ آمادہ ہوگا؟ دیکھیں, جب جنگ سے پہلے جو مذاکرات ہو رہی تھی عمان کے اندر, اس وقت جو ہے اس پر بات ہو رہی تھی کسی حد تک, لیکن اس وقت بھی جو ہے اس پر رضامندی ایران کی طرف سے ظاہر نہیں کی گئی تھی کہ ہم کسی تیسرے ملک کے پاس جو ہے اپنا یورینیم رکھوائیں گے, کیونکہ جو ایرانی اس وقت سپریم لیڈر تھے شہید جو سید علی خامنئی, وہ جو ہے اس بات پر بلیو رکھتے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے تو یہ ہماری جو ہے توہین اور تذلیل ہے. تو اس طرح کی کوئی جو ہے اگر سے خبریں آ رہی تھی, اگر سے شاید بات بھی چل رہی ہو, لیکن
फिर भी उस वक्त अलबत्ता उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इस तरह कुछ होगा। लेकिन अब ईरानी जो ऑफिशियल हैं उनसे जब हम बात करते हैं या उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि यूरेनियम को ले जाना या बाकी जो अहदाफ है अमेरिका के, ये तो वो अहदाफ है जो अमेरिका को जंग में हासिल नहीं हुई। जी जो ब्रुटली उन्होंने बमबारी किया तेहरान पर, कुम पर और पूरे ईरान पर, जंजान में, इस्फहान में इतने सारे लोग मारे गए, उसमें जब इनको ये हासिल नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है कि हम जो है मैदान में जीतते हुए और उनको जंग में जो है पीछे धकेलते हुए, और ये भी कि तो अमेरिका डॉक्टर को ये साहब, आप अहदाफ हासिल समझते हैं नहीं कि हुई, इसे किसी अब हम और मुल्क को मुज़ाकरात के मुंतकिल नहीं टेबल किया पर जा सकता लेट मी यूरेनियम को? लेट मी कंप्लीट दिस जी के ये कैसे हो सकता है कि हम जो है वो चीज जो इन्होंने जंग में हासिल नहीं की उसे हम मुज़ाकरात के टेबल पर जो है प्लेट पर रखकर उनको सामने पेश करें। तो ये मेरे ख्याल से बईद है इस बात का कि ईरान जो है, अब देखें पहले कुछ और था, अब जंग के बाद कुछ और है। जंग के बाद जो है ईरान ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, कई गुना ताकतवर है। इस वक्त ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में किया और ईरान गुमान के जो है धमकी दे रहा है इस वक्त कि अगर कोई और जंग हमें मुसल्लत होगी, तो पहले हमने कहा था खित्ते की जंग होगी, अब हम कह रहे हैं कि ये जंग खित्ते से ही बढ़ जाएगी। आज ही IRGC का बयान है, आप देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साले, आप समझते हैं कि अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह मकाना हरकत की जाती है और एक बार फिर जंग का आगाज़ होता है, तो चाइना उस तरीके से स्टैंड ले सकता है जैसे माजी में हमने देखा कि ईरान के लिए उन्होंने लिया? ऑल्दो चाइना जो है वो डायलॉग को प्रेफर करता है, बातचीत की बात करता है, और हालिया दौरे में हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एक खुशगवार मुलाकात हुई थी चीनी सदर से। देखें, ये कहना कि वो खुशगवार मुलाकात हुई थी या नहीं, वो तो पूरी डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर एज कंपेयर टू दैट कि वो दूसरे वर्ल्ड लीडर से कैसे मिलते हैं और वो जो है चाइनीज सदर से कैसे मिल रहे थे, इस पर तो पूरी दुनिया तबसरा कर रही है इस वक्त कि उनकी हालत क्या थी और वो वहां से खाली हाथ आए या साथ लेके आए, और उन्होंने वो खुद आके ऐलान कर रहे हैं कि हमें इतने 100 बोइंग जहाज के ऑर्डर मिले। तो इससे पता चल रहा है कि पावर शिफ्ट जो हो रहा था वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये कहां तक पहुंचा है। रही बात इस बात की कि चाइनीज जो है वो जो है इसमें क्या उस तरह से साथ क्यों नहीं देंगे, मुझे इस सवाल का आप जवाब दें, क्यों चाइनीज साथ नहीं देंगे ईरान का, जबकि ईरान जो है इस वक्त चाइना का जो है जितने भी ऑयल वो जो डिमांड उसको पूरा कर रही है वो ईरान कर रही है, और ईरान जो है अभी तक डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ रहा है। और इस जंग का अगर आप देखें इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है पूरी दुनिया में? इस जंग का अगरचे कहने को ये कि ईरान अपने आप को बचा रहा है, ईरान की हुकूमत बच रही है, या जो है ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर लिया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त चाइना को हो रहा है। तो चाइना क्यों ऐसा नहीं करेगा, ये तो मेरा अच्छा, एक ताइवान का भी तो मामला है जिसपे चाइना का ये कहना था कि ताइवान के मामले को संजीदा लिया जाए। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के हवाले से कोई बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा था कि USA में मौजूद चाइनीज एम्बेसी ने एक फ्लायर जारी किया था जिस पे बता दिया था कि ये एक रेड पॉइंट है, एक डेडलाइन है, अगर इस पे बात ना की जाए तो बेहतर है। देखें, यही तो चाइनीज का जो एक वो रहा है, एक तुर्रे इम्तियाज रहा है, वो यही रहा है कि उन्होंने अगर दुनिया में अपने असर रसूख को बढ़ाने की कोशिश की है, उन्होंने डिप्लोमेटिकली ही की है। वो धमकियां देते हैं, वो अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद कभी जंग में आगे नहीं आते। और ये जो इस वक्त इस हालत में उनका ताइवान के मौजू को लेकर ये स्टेटमेंट्स देना, ये इसी बात को जाहिर करता है कि चाइनीज जो है इन सब सिनारियों में अपने मफाद को भी देख रहा है और अपने मफाद की भी हिफाजत करना जानता है और उसको निकालना भी जानता है। बिल्कुल ठीक है। नौरीन, आप इस दौरे को कैसे देख रही हैं? इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया था और अब रूसी सदर जो हैं वो चीन गए हुए हैं, तिजारत के हवाले से बातचीत हो रही है, यकीनी तौर पे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी। अच्छा लतीफा, मुझे नहीं लगता कि मशरिक़ वस्ता, ऑब्वियसली आई मीन इट्स अ बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल हैपनिंग व्हिच इज हैपनिंग नेक्स्ट डोर, तो उसका बात हुई है, लेकिन पुतिन जो है वो इस वक्त 25 साल एनिवर्सरी मनाने साइनो रशिया के गए हैं इस मौके पे। और इसके दौरान हमने देखा कि एक ही कुछ हफ्ते पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि जैसे अभी सौले साहब भी बात कर रहे थे कि वो कोई खुशगवार जो है मीटिंग नहीं थी, ना तो उस तरह के कोई मुश्तरका बयान आया, जबकि अभी रिसेंटली ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है चाइना और रशिया की कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ जो वो एनर्जी का सबसे बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि देखें हमें यूक्रेन की वॉर को नहीं भूलना चाहिए। यूक्रेन की वॉर से जो रशिया को सैंक्शंस लगे हैं, यूरोप वाज द बिगेस्ट। बात काट रही हूँ नौरीन, लेकिन यूक्रेन की जानिब से 2 दिन पहले ही रशिया पे तारीखी हमला, या ये कह ले सबसे बड़ा हमला जो हुआ था, गालिबन कोई 500 ड्रोन जो है वो रूस पे दागे गए थे उनके मुख्तलिफ शहरों पे। जी,
تو یہ اب دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل کہ دس از آلسو اے وار جو کہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ یورپ کو بھی کنسرنڈ ہے، کیونکہ یورپ کا بہت زیادہ اس میں پیسہ بھی لگا ہوا ہے، اسٹریٹجک، فائنینس اور ملٹری سبھی کچھ جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یورپ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی حل کریں. اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمیں وہ انرجی کرائسس پورا نہیں ہو رہا تو یوکرین اور رشیا کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں ہمیں ملے. تو رشیا جو ہے اس کا جو سب سے بڑا بائر تھا وہ یورپ تھا. تو جب سینکشنز لگ گئی اس وار کی وجہ سے تو اس کو بھی اپنے لیے کوئی ایک نیا ریونیو اسٹریم جنریٹ کرنا ہے. تو وہ چائنا کے پاس اس لیے گیا کہ اس کی جو انرجی اور جو اور دوسری چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں یوکرین کی وار میں بھی جو ڈرون یا مشینری وہ یوز کرتے ہیں وہ سب چائنا سپلائی کرتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ملٹری اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ان کی ہوئی ہوئی ہے، تو وہ اس تمام آلات جو ہیں وہ اس کی طرف سے جاتے ہیں. تو آئی تھنک فار رشیا اٹ واز اے ون ون سچویشن. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ ایک سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ سپر پاور جو ایک یونیپولیرٹی تھی دنیا میں وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب جو طاقت کا ایک معیار ہے وہ ملٹی پولیرٹی ہو، اور وہ ڈفرنٹ ریجنز میں ہو، یعنی کہ چائنا کے پاس بھی ہو، رشیا کے پاس بھی ہو، اور اپنی اس پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگل کا قانون ہوگا اور کوئی بھی چاہے گا جہاں پہ بھی حملہ کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ نورین شمس، آپ کے وقت ان کے ہمراہ تھے. ڈاکٹر صالح آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.